अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे और शहरी का बुनियादी हक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुँचे। गुजारिश ये है कि आज का जो मौजू है बड़ा अहम है और इसको पूरा सुनिएगा ताकि कुछ बातें शुरू में, कुछ बाद में, कुछ एंड में उसके अंदर होती हैं, जिससे एक मुकम्मल मौजू समझ में आ जाता है कि ये क्या मामला है। अब गुजारिश इसमें ये है कि आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो है पॉलीग्राफिक टेस्ट। ये क्या होता है? ये आम ज़ुबान में इसको लाई डिटेक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, यानी झूठ पकड़ने वाला टेस्ट। अक्सर आपने सुना होगा। ये जो टेस्ट होता है ये आम तौर पर ना संगीन फौजदारी मुकदमात में होता है। मसलन ये है कि कत्ल के या दहशतगर्दी के बड़े मालियाती फ्रॉड, कोई हसास सरकारी इंक्वायरियाँ, ये टेस्ट तहकीकात में मदद के लिए होता है। यानी जब मुकदमे में कुछ ऐसे अबहाम पैदा हो जाएं, यानी शहादत नाकाफी हो, जब तफ्तीश किसी बंद गली में फंस जाए, इस टेस्ट की इजाज़त फिर अदालत देती है। ये टेस्ट ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। ये मुल्ज़िम की जो है ना रज़ामंदी के बगैर भी नहीं हो सकता। जब तक कि वो आज़ादाना तौर पर अपनी रज़ामंदी ना दे, उस वक़्त तक ये टेस्ट नहीं होता, फिर इसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं होती। यानी बगैर रज़ामंदी के ये टेस्ट जो है करवाना जो है ना ये काबिल एतराज़ होता है। तो मुल्ज़िम की जो रज़ामंदी है वो अदालत के अंदर ज़रूरी होती है, यानी बंदा जुडिशल कस्टडी में हो, रिमांड में नहीं, कि पुलिस के पास हिरासत में रिमांड पर है आदमी, तो उस टाइम अगर वो अदालत से भी इजाज़त लेंगे तो उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। वो जब जुडिशल कस्टडी में चला जाएगा, यानी जेल चला जाएगा, तो फिर उस वक़्त जो है वो फिर इजाज़त इसकी जो है अदालत से ली जाएगी कि भाई इसका जो मतलब पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है वो मतलब करवाया जाए। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी शख्स से सवालात पूछे जाते हैं और साथ साथ इसके जिस्मानी रद्द अमल को रिकॉर्ड किया जाता है। मसलन उसमें दिल की धड़कन है, ब्लड प्रेशर है, सांस लेने की रफ्तार है और पसीने की मिकदार है। ये सब जो है एक पॉलीग्राफ मशीन होती है, ये उससे नापा जाता है। ख्याल ये होता है कि ये मतलब एक तस्वुर है कि झूठ बोलने पर इंसान के जिस्म में गैर इरादी जो है ना वो तब्दीलियां पैदा होती हैं। और ये जो टेस्ट है इसकी मैं कुछ पहले आपको वजाहतें बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ ये होता कैसे है, क्योंकि इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ वो है। तो ये टेस्ट जो है ना पंजाब में तो पंजाब जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी है PFS लाहौर में, ये वहाँ पर होता है, या सिंध के अंदर इस्लामाबाद में जो है ना ये फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, और सिंध में जो है फोरेंसिक DNA एंड सीरोलॉजी लेबोरेटरी है कराची में, तो वहाँ होता है। बाकी हमारे जो दो सूबे हैं KPK और बलूचिस्तान KPK और बलूचिस्तान जो है इसके ज़्यादातर अदालती हुक्म पर किसी दूसरे सूबों को ऐसे टेस्ट को के लिए जो है ना रेफर किया जाता है। और प्राइवेट लैब में आमतौर पर अदालत इस टेस्ट को तस्लीम नहीं करती जो कि प्राइवेट मतलब लैब में किया गया हो। अब इस टेस्ट में जो तरीक़ेकार होता है, इस टेस्ट में आदमी जो है ना को एक आम कमरे में कुर्सी पर ही बैठा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे इंटरव्यू वाला माहौल होता है। फिर एक माहिर एग्जामिनर कोई होता है मौजूद वहाँ, तो वो उससे पूछता है कि आपको कोई दिल का मसला, कोई दवाई आप इस्तेमाल तो नहीं करते, या कोई जहनी दबाव तो नहीं है आप पर। और फिर उसके बाद ये सवालात पूछने के बाद जो है वो उस शख्स के ऊपर जो है उसके जिस्म पर सेंसर लगा दिए जाते हैं। यानी मतलब ये समझ लें कि सीने पर बेल्ट लगा दी जाती है, उससे सांस की रफ्तार का पता चलता है। बाजू पर कफ यानी ब्लड प्रेशर जो है ना उससे ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन का पता चलता है। और उंगलियों पर जो सेंसर है वो उससे पसीना वगैरह को वो इससे नापते हैं, चेक करते हैं। तो अब उसके बाद जो होता है, जब वो सेंसर उसको लगा दिए जाते हैं, तो जो वहाँ पर एग्जामिनर होता है, वो माहिर होता है उसका, वो पहले मुल्जिम से आम से सवालात पूछता है, जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, और कितनी आपकी उम्र है। इस तरह के नॉर्मल से वो सवालात पूछता है। अच्छा, और इससे मशीन जो है ना इस शख्स के नॉर्मल जिस्मानी रद्द अमल को समझती है कि जब नॉर्मल हालात में उससे बातें पूछी गई हैं
تو پھر اس کا کیا رد عمل ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ جو ماہر ہے پھر وہ کیس سے متعلق سوالات جو ہے نا اس سے نوعیت کے مطابق جیسا بھی مقدمہ ہو اس کے مطابق اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور پھر ہر سوال کے درمیان جو ہے نا وقفہ دیا جاتا ہے۔ مشین صرف رد عمل کا گراف بناتی ہے، مشین خود نہیں کہتی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ماہر جو ہوتا ہے وہ ان پھر گرافس کی مدد سے تشریح کرتا ہے، جو گراف بن جاتا ہے جب اسے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو جو گراف اس کے اوپر بنتا ہے پھر وہ اس کے مطابق تشریح کرتا ہے، اور نتیجے میں جو نتیجہ ہوتا ہے پھر ماہر جو ہے اس میں یہ لکھتا ہے کہ بھئی اس میں جو ہے نا ڈسپشن انڈیکیشن ہے، یعنی جھوٹ کے آثار ہیں، یا وہ یہ نتیجے میں لکھے گا ٹیسٹ کے بعد کہ نو ڈسپشن انڈیکیشن یعنی جھوٹ کے آثار نہیں ہے، یا وہ لکھے گا کہ نتیجہ واضح نہیں ہے یعنی انکنکلوسیو۔ یہ ٹیسٹ تفتیش کو ایک سمت دینے کے لیے عدالتیں اجازت دیتی ہیں، ملزم یا گواہ کی نفسیاتی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فیصلے کی بنیاد نہیں یہ بنتا کہ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی عدالت فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے اس میں کیا وہ آیا ہے، تو وہ ٹیسٹ تنہا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ٹیسٹ 100% مطلب قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ اب اس ٹیسٹ کا رزلٹ مختلف بھی ہو سکتا ہے، یعنی بعض دفعہ کوئی بندہ جو ہے گھبراہٹ میں ہے، خوف میں ہے، وہ کسی بیماری میں ہے، یا ذہنی دباؤ بھی جو ہے نا نتیجے کو بدل سکتا ہے اگر کوئی ایسی کیفیت ہے اس بندے میں۔ اور تربیت یافتہ شخص جو ہے کوئی ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو دلیر ہوتے ہیں، بزدل نہیں ہوتے، تو بعض اوقات وہ مشین کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے نا وہ ایک جیسا رد عمل نہیں دیتا۔ اب یہ ٹیسٹ جو ہے بہرحال ایک چھوٹی سی قانون کے جو طالب علم ہیں تربیت یافتہ وکلا ہمارے، وہ چھوٹی سی بات یہ کہ یہ ٹیسٹ جو ہے نا قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت باقاعدہ قانونی شہادت نہیں مانے جاتے، مطلب سبسٹنسو ایویڈنس نہیں مانا جاتا۔ تو ایک یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے یہ ایک یوں سمجھ لیں تفتیشی ٹول ہے، یہ عدالت میں کوئی مضبوط شہادت نہیں ہے، یہ صرف ایک معاون جسے کہتے ہیں سپورٹنگ کی حیثیت رکھتا ہے، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک معاونت کی ایک حیثیت رکھتا ہے، اور یہ سزا یا بریت کا مطلب یہ سبب نہیں بن سکتا۔ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے یہ بذات خود جرم ثابت نہیں کر سکتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ زور زبردستی دباؤ یا خوف کی وجہ سے لیا گیا ہو تو اس کی قانونی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ اگر بندہ رضامند نہیں ہے وہ اس کا لے لیتا ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اس کے اندر بھی جو آئین کے تحت جو ہے نا آرٹیکل جو ہے نا 13 اور 14 جو ہے وہ ملزم کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، جو اسی سے متعلقہ ہے مطلب۔ تو لہٰذا یہ آج میں نے آپ کو اس ٹیسٹ کے بارے میں ایک چھوٹی سی معلومات فراہم کی ہے کہ شاید آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ بعض بار سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ایسی مشین کوئی ہے جس سے جو ہے نا وہ جھوٹ اور سچ کو پکڑ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بس ایک گرافس کے ذریعے سے ایک ماہر جو ہے اس کی تشریح کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی۔ السلام علیکم۔